gigamit sa Ginoo alang sa pagpadako sa gingharian sa Dios. Dili importante ang title sa inyong pagselebra sa inyong ikaduha ka tuig karon. O niya pura ko maulaw ba si Pastor Pindoy maoy founder ini nga maong Love and Grace Church. Nindot yung pangalan. Amen? Ano nga, Pastor, salamat kayo sa inihatag karon ka namin na tayo. Tingali last info ni nga tayo. Kung matuuyon mo, no? Depende mo na sa ako ang paghatag o putahe, pagpakaon, di ba? Sa matagusa, sa pulong sa Ginoo. O nang magsuon. O katong introduce o pag-intro ni Pastor Mario sa akong anto, no? Ayon ang tanawang ako ang usaman ang ako ang pagkatao ng akong hay nagsuon. Parehan ako may hay. Pero mas nato siya ako. Okay, so medyo basta makatubang ko mga generals Kuryawan ko ba? No? Stan, na generals na ba ni? Mga panggigita ni, basta magkubuhat sa Ginoo. No, dili ni basta-basta. Pero magsoon, may kaputahan man ko, kitagaan man ko pila ka minutes ang akong i-share. Kitagaan ko magwaling ko, no? As spirit leads man ko, no? Kung ilita sa Holy Spirit 2 hours, pasod, okay na? Ha? Pero kung ilit ko sa Holy Spirit 10 minutes, undangon sa nako. Okay? So, mauna nga atong andamon, atong kasing-kasing, ang atong nahuna nga ma-absorb ang pulong sa Ginoo, nga ato karon nga pagkakanon na igsuon nga mangulit ta, dili lang physically busog ta, kundi hasta spiritual nga pagkaon busog yun ta. Amen. Inay mong dapat pamati sa pulong sa Ginoo. Gutom na sa gawas, mamati ta, importante ni, no? Sa tanang bahin sa atong panimbahon nagsoon, ang pulong sa Dios mo pinakamerudano. Amen. Kay ang pulong sa Dios nagatudlo, nagagiyan, nagapatlog sa atong kinabuhi, aron kita magiyahan sa pagkinabuhing matarong. So ninintag na nagsoon, ang Dios mao maghatag ka nato og espirituhanong